Good day, ladies and gentlemen. A hearty and genial welcome to the 43rd Annual Day celebration of SN Vidya Bhavan. In the long run of 43 years, we have created an astounding history in the arena of education. SN Vidya Bhavan has always been a benchmark of accomplishments in both curricular and extracurricular activities. We are really proud to state that even in this unprecedented and unfamiliar scenario of COVID-19, we are well equipped to prove our excellence in the online academic programs. Thanks to the Almighty for the moments of glory and success. On this momentous day, we are really privileged and honored to have in our midst Mr. P.S. Ramachandran, the General Secretary of CBSE Management Association and the Chairman of Padma Shri Central School Adur as the Chief Guest. So once again, on behalf of the respected management, staff and students of SN Vidya Bhavan, we extend a very cordial welcome to one and all to this virtual annual day celebration of 2020-21. Shri Narayana Gurudevante തിരുസന്നിധാനത്തു നിൽപ്പു ഞങ്ങൾ സുന്ദര ഭൂമിയിൽ ഈ നൽകലാലയം തന്നിൽ പഠിച്ചു വളരുവാനും നേടും അറിവുകൾ ഒക്കെയും എന്നുടെ നാടിനു സ്നേഹാൽ കൊടുക്കുവാനും സത്യസ്വരൂപനം ദൈവമേ അങ്ങുതൻ മുറ്റത്തു ഞങ്ങൾ നമിച്ചു നിൽപ്പൂ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ തിരുസന്നിധാനത്തു നിൽപ്പു ഞങ്ങൾ സുന്ദര ഭൂമിയിൽ ഈ നൽകലാലയം തന്നിൽ പഠിച്ചു വളരുവാനും എന്റെ മനസ്സതി ശുദ്ധമാക്കാൻ എന്റെ വാക്കന്യനാനന്ദമേകാൻ എന്റെ പ്രവർത്തികളെന്നുമെന്നും സർവചരാചരമോദമേകാൻ സർവചരാചരമോദമേകാൻ സർവചരാചര രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾക്കറിയാം. ഈ അധ്യയന വർഷം മുഴുവനും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്ന് അവരെല്ലാം ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തെ മാനസികമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായി എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുള്ള നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും അതിന് മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തു അത് വളരെ ഭംഗിയാക്കി നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളും കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ നന്മകളും എല്ലാ കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. Respected Chairman, Principal, members of staff, students and parents. It is a great pleasure to be a part of annual day celebrations of SN Vidya Bhavan. The school has always followed its motto. It's always ahead with quality education. It is truly a great achievement, and the effort behind this achievement need to be appreciated at present. SN Vidya Bhavan has contributed a lot to CBSE fraternity. SN Vidya Bhavan has been giving the best education to the students. As you know, for the past 5 years, CBSE Kerala Thiruvananthapuram region has been getting the maximum percentage in 12th board exam in India. This year, Kerala has a pass percentage of 98.6% in CBSE board exam. Now, when you look at the competitive examinations, the CBSE students have scored the maximum results in all the All Indian
India examinations. 58% of students who cleared the last year NEET examination were from CBSE. If you look at the civil service examination results 2020, the 7 candidates who were on the top 100 ranks were from Kerala, and 6 out of 7 of them were from CBSE background. This is definitely the result of joint effort by all the 1,400 CBSE schools in Kerala. I take this opportunity to appreciate the role of SN Vidya in this achievement. I would like to conclude by wishing SN Vidya all the best for their 44th annual day celebrations and wish you all success. പ്രോഗ്രാം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. കുട്ടികളുടെ പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും നമുക്ക് വിപുലമായി ഇക്കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിന് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ മുഖേനയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ പരിപാടികൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ നന്മകളും വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഈ ആനുവൽ ഡേയിലെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബഹുമാന്യനായ SNAC ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തഷ്ണാത്തവറുകൾ, പ്രിയങ്കരനായ ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രദീപ് മാണിയത്ത്, മറ്റു പ്രിയമുള്ള ഓഫീസ് ബയേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ, VP, മറ്റു പ്രിയമുള്ള HMs, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, SN വിദ്യാഭവൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മാമാങ്കം പോലെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടാടാറുള്ളതാണ്. ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ നടത്തുന്നത്. ഈ സംരംഭത്തിന് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നണിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ SNVBയുടെ ജീവനക്കാർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Let me introduce myself first. I am Yamini Dilip, the recently appointed principal of SN Vidya Bhavan, and I am happy to rejoin this family after a short break of 3 years. SN Vidya Bhavan has etched a name in the field of education, and we have proved our mettle in all spheres, whether it's curricular or co-curricular activities. On this momentous occasion, on behalf of the management, staff and students, I convey my best wishes and extend gratitude to all those who have put their sincere effort for the success of this virtual annual day celebrations and cultural extravaganza. Let us all strive to bring SN Vidya Bhavan to greater heights and create a better world for all. Once again, thank you and best of luck. Good day, everyone. It's a very happiest moment for me that I am addressing each and every one of SN Vidya Bhavan family. As you all know that this is the first experience ever faced by the entire world, and the educational sector also faced lot of confusions, also in a dilemma how to conduct the online classes. I am happy to understand that our online classes and the entire system has gone very well when you compare with any other institutions nearby. And I am thankful to management to put on the trust on me and the confidence to take the lead of this tedious and challengeful task. And at this occasion, I thank the entire SNVB community, teachers, parents and my dear students to give the 100% cooperation to take this forward successfully.
and I invite each and every one of you to enjoy the 44th annual day celebrations of SN Vidya Bhavan. Once again wishing you a wonderful new academic year as usual. Thank you all. Good evening, friends. My name is Robin Anil. I'm a graduate of SN Vidya Bhavan from the year 2004. That's almost 17 years ago. I studied from 6th standard all the way till 12th standard at SN Vidya Bhavan. And I had the fondest memories of all the extracurricular activities I was doing there. Especially going to youth festivals was a lot of fun. And I had the fondest memories of that. I really miss those days. And I really miss my teachers and my friends who were with me. I know this pandemic has been really hard on all of you. But all I will say is stay strong. And I wish you the very, very best. Cheers. A big hi to all my student friends, parents, and my dearest teachers. My name is Anish Chandrasekhar Ram, an alumni of 2005 Commerce batch. I am a CMA professional and I work with TVS Group as Chief Manager Compliance, handling the RBI compliance requirements for TVS Credit Services Limited. It's indeed a joyous moment for me to have received this opportunity to share a few words. Thanks to my teachers. I can say that the best memories of my academic life is connected with SN Vidya Bhavan. The support, motivation, care and affection of my teachers is a privilege that I enjoy even today. Although it's almost more than 15 years since I've completed my schooling. It's a blessing to have associated with such a great institution, SN Vidya Bhavan, and to have nurtured by such great personalities, my teachers. I wish all my student friends out there a bright future and an outstanding career ahead. Goodbye. Hi, my name is Anisha Nakwalan. I'm a psychiatrist working in UK. I passed out from SN Vidya Bhavan in 2000. I think SN Vidya Bhavan was a turning point in my life, and I made friends for life during my time there. All the teachers were incredibly supportive. On your annual day celebration, I wish all of you the best of luck. Hi friends, SN Vidya Bhavan has a very, very special place in my heart. I have such fond memories of the place. The first thing that comes to my mind when I think about SN Vidya Bhavan are the numerous processions that we had through Chandrapani town after winning many youth festivals and sports competitions year after year. I have such fond memories, and the teachers there believed in you more than you did. Some of my friends, my best friends I have today are from SN Vidya Bhavan. So it is a very, very special place, and I feel lucky and privileged to have studied in SN Vidya Bhavan. And I hope that the atmosphere, at that time it was not just about academics, but lots of importance was given to sports and arts and your overall development. I hope that the environment is still more exciting now, and on this annual day I wish all the students, the teaching staff and the non-teaching staff and management of SN Vidya Bhavan a very, very happy and enjoyable and cheerful annual day. Let's hope that the spirit of this day will take you through the next year and the atmosphere grows more and more exciting. Thank you. Hi friends, I'm Angela Maria Arun from KG to 8. Today I'm going to tell an English story from Panchatantra. The title of the story is Crocodile and the Monkey. Once upon a time there lived a crocodile in the lake. There also lived a monkey at the jamun tree near the lake. Monkey used to give him jamun fruits every day. One day crocodile took some jamun fruits to his wife. The greedy wife crocodile said, "Imagine how sweet the monkey's heart would taste as he eats jamun fruits every day. So bring monkey to our home.
Next day, Crocodile invited Monkey for lunch, but Monkey asked him, "How would I come with you in the lake? I don't know swimming." Crocodile offered him a ride on his back. After reaching a few distance, Crocodile explained to him about their plan. The monkey looked shocked. Quickly, he got an idea. He said, "Oh, my friend, I left my heart on the tree. Let's go back and bring." Foolish Crocodile believed it and brought him back to the tree. At once, the monkey climbed on the tree and escaped. The moral of the story is intelligent presence of mind always wins. Thank you. ദൂരെ ഒരു മഴവില്ലിൻ നീലാവർണ്ണം പോൽ തൂവൽ കവിളിണയിൽ നിന്മായാലാവണ്യം ഇന്നിടവഴിയിൽ നിന്നോമൻ കാത്താളം നീയാം സരജതയിൽ ഈ മൗനം വാചാലം സാഗരാഗങ്ങളേറ്റു പാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും സാക്ഷിയായി മാറുകങ്ങളേകം ശ്യാമമേഘങ്ങളും പവിഴമഴയേ നീ പെയ്യുമോ ഇന്നിവളെ നീ മൂടുമോ വെൺപനിമതി വെള്ളമരുള്ളി അഴകിൽ നാളങ്ങളിൽ എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരകങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തു ഞാൻ ദൂരെ ഒരു മഴവില്ലിൻ നീലാവർണ്ണം പോൽ തൂവൽ കവിളിണയിൽ നിന്മായാലാവണ്യം ആരാരുമേ തേടാത്ത നിന്നുള്ളിൽ നാമ്പു തേടി ആരാരുമേ കാണാത്തൊരാദാഹങ്ങൾ പുൽകി നീ പോകും ദൂരം നിഴലായി ഞാൻ വന്നിടാം തീരങ്ങൾ തേടി ചിറകേറിപ്പോയിടാം മധുരമോറും ചിരിയാരനിൽ പ്രിയ സമ്മതം മോളുമോ മനതാനിൽ അഴിമീക്കിനി ഇണയാവാൻ പോരുമോ കാലമാകുന്ന തോണിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നിതാ ചേരവേ പിരി നിർത്തുന്നൊരായിരം ജാലം നിന്നാകവേ പവിഴമഴയേ നീ പെയ്യുമോ ഇന്നിവളെ നീ മൂടുമോ വെൺപനിമതി വെള്ളമരുള്ളി അഴകിലെ നാളങ്ങളിൽ എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരകങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തു ഞാൻ താങ്ക് യു. അമ്പാടി തന്നിലൂരുണ്ണി അഞ്ജന കണ്ണന മുണ്ണി ഉണ്ണിക്കു നെറ്റിയിൽ ഗോപി പൂ ഉണ്ണിക്കു മുടി
Anisha from KG1A. I'm going to take you to the depth of music, dance and joy. Yes, let's witness the super performance of dancing buddies. Thank you. Bye-bye. Hi everyone, I am Devnath and we are from KG1B. Now myself and my friends
ఏ వాటే 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 బ్యూటీ నువ్వు యాడా ఉంటే ఆనే ఊటీ ఏ బాటే 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 బ్యూటీ నువ్వు యాడా ఉంటే ఆనే ఊటీ తిప్పుతుంటే నడుమే నాటి నా కండ్లే చేసే కంట్రీ డ్యూటీ నువ్వు దగ్గరకొస్తాంటే సల్లగా సలి పెడతాంటే దూరం వెళ్ళిపోతాంటే మస్తు ఉడకబోస్తాందే టైటు హగ్గిచ్చి టాటూలా అంటుకోరాదే రాదే అదే ట్వింకిల్ 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 లిటిల్ స్టార్ తెరిచుంచైతే పోరి ఫ్రంట్ డోర్ సోడక సిట్టి మంటలు పుట్టి ఫైర్ ఇంజన్ తిరుగుతాందే గంటలు కొట్టి ఆహా ఆహా రైల్ ఇంజన్ లా ఊతలు పెట్టి టైమంతా గడిపేయకు మాటలతోటి ఎండల్లో నువ్వు తిరగొద్దే సూర్యునికే చెమటట్టుద్దే ఇంటంతాన్నే దాచొద్దే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ అయిపోద్దే ట్వింకిల్ 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 లిటిల్ స్టార్ అమ్మా అయ్యా ఇంట్లో ఎవరూ లేరు ట్వింకిల్ 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 లిటిల్ స్టార్ తెరిచుంచైతే పోరి ఫ్రంట్ డోర్ కూర్చున్నా ఏ సీట్ అయినా స్వర్గానికి డైరెక్ట్ గా ది ఫ్లైట్ అయినా నువ్వు పాడు బేబీ నాలుగా సింగిల్ గున్నా ఈ ఫోటోకే నేను ఫ్రేమ్ అయిపోతా నువ్వు కాలు మోపిన చోటే ఈ భూమికి బ్యూటీ స్పాటే ఫారిన్ లో నువ్వు పుట్టుంటే తెల్లోళ్ళంతా డక్కౌటే అమ్మా అయ్యా ఇంట్లో ఎవరూ లేరు ట్వింకిల్ 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 లిటిల్ స్టార్ India is one of the most religiously and ethically diverse nation in the world. India is called the land of unity in diversity because it consists of various culture and customs. India is home to many people with different religious, caste, culture and tradition. Hi everyone, I am Hriday Fatima from KG1C. India is a perfect example of unity in diversity. Here, we KG1C kids proudly present from the heart of India.
सुघाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात सुघाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे जन्मभूमि कर्मभूमि अमुची महबंदनीय अति प्राण प्रिय ही माय मराठी अमुची मायभूमि जन्मभूमि कर्मभूमि अमुची महबंदनीय अति प्राण प्रिय ही माय मराठी अमुची आमचा हे पाडा দেখুন কাশবন তুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখুন কাশবন তুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বড় বড় দুঃখ এলো বড় বড় দুঃখ এলো বড় বড় দুঃখ এলো দুঃখ এলো দুঃখ এলো বড় বড় দুঃখ এলো দুঃখ এলো দুঃখ এলো ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము ఎటగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరే దేవుడా
నీతలో పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే Hi everyone, how are you? I am Afshin Mariam from KG1D. We are going to present Yaya dance. Come on, let's move together. Move to the left. Move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your head. Move to the left. Move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your toes. Move to the left. Move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your chin. Move to the left. Move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your knees. Move to the left. Move to
Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your shoulders. Move, 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 move to the left. Move, 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 move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your tummy. Move, 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 move to the left. Move, 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 move to the right. Now sit down. Hi friends, I am Angel and Madhya Arun from KG to 8. Today we are going to perform a Gujarati Garba dance. Garba is a dance form originated in Gujarat and performed during Navratri, a 9-day festival of goddess Durga. So let's enjoy! મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा ओरे छबीला Hi everyone, I am Eva Terni of KG2B. We are going to vibrate your heart by our magical performance. Here, the little flowers of KG2B are going to present a rocking dance. Enjoy it. Thank you.
ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा हुनर तुझे गट गट मैं पी लूं। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। शिम करता हूँ दिल मेरा लीना, नी तू बोलती है गल्ला जिवें चलदी मशीना, नी तू जो भी कहते देखती है स्कूबी डूबी डू। हले रहंदे तू ना बोली आई लव यू, पहले बोले तू बोतल गली में पै जावे रोला यू, के सारे तुझे बोले कोका कोला तू। कोका कोका कोको कोको ना समझ तू कोका कोला, मैं तो विस्की दी बोतल, मेरा एक सिप ही है काफी, होने को ना शॉट होटल। रखना मना है रुकना मना है, मुझे भी ले जरा आ तू। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। मेरे होठों से लगते ही दिल में धक धक होती है, बाकी सारी ठंडी ठंडी तू ही सबसे होती है। क्यों शर्माए बाहों में ना आए मैनू लगदी पटोला तू। कोका कोला तू, शोला शोला तू, तू मेरी हाय दिल की प्यास बुझाना, तू मेरी दिन भर की थकन मिटाना। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे। हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक तो मेरा होना चाहे। हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए नखरे दिखाए, सीटी बजाए नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे। ओ लड़का ओ लड़का ओ लड़का आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। Morning one and all. I am Meera Nishan from KG to C. Now you are going to iron some amazing sights and beautiful steps of fusion dance. Let me invite my dear friends
to make us enjoy and have a great time. I love you, Mummy. മിഴിനീർക്കണങ്ങൾ മായാം ഒരു പാട്ട് മൂളാം കാതൽ ഈ കണ്ണൽ ചുണ്ടൽ നെഞ്ച് തേനും മതരം ഞാൻ ഈ നാട്ടുമാവൽ നീളെ പാൽക്കതിരുകളാടും നാളെ ഈ രാക്കിനാവിൻ കൂട്ടിൽ ചായും പൂന്നിലാവല്ലേ പൂങ്കാറ്റു വന്നീ പൂക്കൾ ചേർത്തു നെഞ്ചിൽ ചാരെ ഈ പാതിരാ താരം നോക്കി നിന്നു ദൂരെ ഈ മൂകവാഴൽ കോണിൽ ദീപനാളം പോലെ നീ കനവിലും നിലവിലും പതിരലായി. I love you, I love you, I love you, mummy. I love you, I love you, I love you, mummy. കുറുമ്പത്തി ചുന്ദരി നീ ചൂളമിടാൻ പോര് പകലിലെ പൊൻവെയിലെ താളമിടാൻ കൂടെ കുഞ്ഞുമണി കണ്ണിറയിൽ കൗതുകത്തിൻ കൂടെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നി പൂങ്കുയിലെ പാട് പെണ്ണലിട്ടൊരുരാടി മഞ്ഞുകുള്ളിലെ കാത്തിരുന്ന കൂട്ടുമായി ചാരിയാടിതാ കൊമ്പനാന മേളയോൽ കുഞ്ഞുകുപ്പിയായി അന്ന് ദൂരെയുള്ള കുന്നിലൊന്നു പോയി വരാം. കൊലുസു തെന്നി തെന്നി വളകൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കഥകൾ നെയ്തു വന്ന പൂങ്കാറ്റെ കുളിർ കമ്മലിട്ട് കവളിലൊന്ന് തൊട്ട് കുറുമ്പി കൂടി കളിയാടാമോ ഇത്തിരി ഇത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടാളി സെറ്റുമ സെറ്റുമ സാ ഇത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടാളി സെറ്റുമ സെറ്റുമ സാ കൊച്ചന് 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 എത്തി സെറ്റുമ സെറ്റുമ സാ കുക്കുറുക്കൻ കക്കിരി കക്കും കറുമ്പൻ കണ്ടൊരു കാട്ടിലെത്തി പുഞ്ചിരി കണ്ട് കൊതിച്ച് നാക്കിൽ വെള്ളം കുതിച്ച് കൊമ്പത്ത് നോക്കി നിന്നു. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patulengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patulengi podi. കുടുക്കു പുതിയ കുപ്പായം മുടുത്തു മണ്ണണ കാലത്തെ മിടുക്കി പിന്നെ എന്നോട് നെഞ്ചിൽ നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ, നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ. നടവരമ്പത്ത് കണ്ടാലും പഠിക്കൽ അങ്ങനെ നിന്നാലും പടച്ചറപ്പേ പിന്നെന്റെ ഉള്ളിൽ പടക്ക പീടിക കത്തുന്നേ, പടക്ക പീടിക കത്തുന്നേ. അരിക്കലത്തിലും പൊന്നമ്മ കാശൊളിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ഒതുക്കി വെച്ചത് ഒടുക്കം കണ്ടവൻ പറിച്ചെടുത്തത് കണ്ടില്ലേ, പറിച്ചെടുത്തത് കണ്ടില്ലേ. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patulengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patulengi podi. ഞാൻ ജാക്സൺ അല്ലടാ, ന്യൂട്ടൺ അല്ലടാ, ജോക്കർ അല്ലടാ, മൂൺ വാക്കുമില്ലടാ, സ്റ്റാറുമല്ലടാ, ഒന്നുമല്ലടാ. എന്നാലും നാട്ടാരെ എന്നാട്ടിൽ ഞാൻ രാജാ, മത്താനെ കിക്കാനെ മച്ചാനെ പാട്ടിന്റെ ഡാൻസ് കളി.
La la ye la re la re 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 காட்டு பயல கொஞ்சி போடா என்ன ஒரு காணி மொரட்டு முயல தூக்கி போக வந்த பயடா நீ கரட்டு காட கிடந்த என்ன திருட்டு முழிக்காரா தொரட்டி போட்டு ஏகுறடா நீ திருட்டு பூனை போல என்ன உருட்டி உருட்டி பார்த்து சுருட்ட பாம்பா ஆக்கி புட்டா நீ என் முந்தியில சொருகி வச்ச சில்லறைய போல நீ இடுப்பு மடிப்பில் என்ன நம்ம செஞ்சு புட்டு போற நீ பாரங்கள்ல இருந்த என்ன பஞ்சு போல ஆக்கி புட்ட என்ன வித்த வச்சிருக்க நீ யான பசி நான் உனக்கு யான பசி சோழ பொறி நீ எனக்கு சோழ பொறி காந்த கண்ணழகு லுக்கு விட்டு கிக்கு ஏத்தும் முத்து பல்லழகு சொடி சிறவாடி காந்த கண்ணழகா டக்குனு தட்டி தூக்கும் முத்த பல்லழகா முத்த உன்ன தாடா உன்னை பத்த மண்ண பக்கம் சங்கத்தோட லீடர்னா உன்னை பத்த பின்னே அத ரிசைன் பண்ணேன் காதலனும் ட்விட்டரில் ஆள் இல்லாம காத்திருந்தேன் உன்னை ஃபாலோ பண்ணதால ட்ரெண்டிங் ஆனேன் சிங்கிள் இப்போ சிக்ஸர் ஆனேனே கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு 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 கும்மாரா கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்முரு டப்பர கும்மர 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 குமாரா காந்த கண்ணழகு லுக்கு விட்டு கிக்கு ஏத்தும் முத்து பொல்லழகு சொடி சிறவாடி சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது
சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தெருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது ஐயா வாங்க எங்கே இருக்கீங்க என்னையா செய்வீங்க எப்பயா செய்வீங்க சொடக்கு மேல அப்படி சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தெருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது ஐயா வாங்க எங்கே இருக்கீங்க என்னையா செய்வீங்க எப்பயா செய்வீங்க சொடக்கு மேல அப்படி சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தெருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது என் விரல் வந்து நடுத்தெருவில் நின்னு சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது நடக்கிறவன மறக்க விடணும் அடிக்கிறவன சிரிக்க விடணும் தொடங்க விடணும் கலங்கினவன கலக்க விடணும் அடுக்க தாண்டி வரணும் மிதிக்க மீண்டு வரணும் கொதிக்க போக வரணும் கீழே முளைச்சு வரணும் சொடக்கு மேல அப்படி சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சி கொல்லும் பொம்மை நீதானா அம்மு நீ கொஞ்சம் அசஞ்சாலே கும்மு ஓ சிரிப்பு தெரிக்கும் ரம்மு லட்சமாக ஆசை குட்டி வச்சேன் கண்ண குழியில அம்மு நீ கோதுமை நேரத்து கும்மு நீ இச்சு வச்சு பிச்ச பிளம்மு அழகே நீ மெழுகு வெண்ணிலா பாருகே மிதவாத மின்னலா அட இறைவா படைப்பின் உச்ச வேகமா அடடா நான் உடைந்தேனே உதிரி பாகமா புட்ட பொம்மா என்ன சத்த பெட்டியே அட்ட போல என்ன ஒட்டி கிட்டியே புட்ட பொம்மா என்ன சத்த பெட்டியே அட்ட போல என்ன ஒட்டி கிட்டியே முடிச்சு பையன் வந்தாச்சு பூவை தொடுத்து சேல மடிச்சு பொண்ணு வந்தாச்சு கண்டத பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத பையன் தங்கம் மிஸ் பண்ணாத சாரு யாரு பிரபு டோய் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தா பிரபு டோய் சாரு யாரு பிரபு டோய் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தா பிரபு டோய் வாக்கு வெத்தல மாத்தி முடிச்சு பையன் வந்தாச்சு பூவை தொடுத்து சேல மடிச்சு பொண்ணு வந்தாச்சு பிபி Hi friends, I'm going to tell you a rhyme. Chubby cheeks, chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth thin, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Thank you. மொர்ரக்கா மட்ரக்கா வந்தாச்சே தீவா மொர்ரக்கா மட்ரக்கா தாவி ஆடும் பூவா மஃப்ரக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ரக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் நிலவு நடு காட்டட்டா நான் ஹித்திக் ரோஷன் பழிவு நெளிவு அது செய்கட்டா நான் பரிஷ்ணி கோவி நடக்கும் நடைய ஒரு பேலேட்டா நான் பிரபு தேவி கடக்கு முடக்கு என தடுக்கு படுக்கு என வச்சா அடி வச்சா இந்த ரோடும் கூட மேடா சச்சா சச்சா என் பாட்டு வீட்டு மாட்டா வந்தாக்கா வந்தாச்சே
move, 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 move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your head. Move, 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 move to the left. Move, 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 move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your toes. Move, 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 move to the left. Move, 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 move to the right. Stop. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your chin. बाटे ब्यूटी तू जाना फुटे आने घुटे ये बाटे 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 ब्यूटी तू जाना फुटे आने घुटे तुक्कू तुटे नड़वे नाटी ना पंजे చేసే కత్తి డ్యూటీ నువ్వు దగ్గరకు వస్తాంటే చల్లగా చలి పెడతాంటే దూరం వెళ్ళిపోతాంటే మస్తు ఉడకపోతాంటే అయ్యో హక్కిచ్చినట్టులా అందుకోరాదే
On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patu lengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patu lengi podi. Kudukku putiya kuppayam, muduthu mandana kalatte, midukki pinne ennude nenjin nadukirunnavalane nee, nadukirunnavalane nee. നടവരമ്പത്ത് കണ്ടാലും പഠിക്കലങ്ങനെ നിന്നാലും പടച്ചറപ്പേ പിന്നെന്റെ ഉള്ളിൽ പടക്ക പീടിക കത്തുന്നേ, പടക്ക പീടിക കത്തുന്നേ. അരിക്കലത്തിലൻ പൊന്നമ്മ കാശൊളിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ഒതുക്കി വെച്ചത് ഒടുക്കം കണ്ടവൻ പറിച്ചെടുത്തത് കണ്ടില്ലേ, പറിച്ചെടുത്തത് കണ്ടില്ലേ. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patu lengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patu lengi podi. Hi everyone, I am Advita Menon. I am studying in KG1B. I am going to sing Ding Dong Bell. Ding dong bell, pussy's in the well. Ho, put a ring, little Tommy ting. Who pull around, little Tommy stout. What a naughty boy was stout, round to a pussycat. Thank you. Oh God, one more email. धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे। हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। கரட்டு காட கிடந்த என்ன திருட்டு மொழிக்காரா
I'm Namrata Balan with the vote of thanks. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may merely consist of words. Gratitude is shown in acts. So ladies and gentlemen, now it's time to show our thankfulness. I know my words are not enough to express the gratitude for the smooth and successful conduct of the online annual day program. Anyhow, on behalf of our school, I am indebted to convey my gratitude to the chief guest of the day, Mr. T.S. Ramachandran, the General Secretary of CBSE Management Association and Chairman of Padma Shri Central School, Adur. My heartfelt thanks goes to the management of SNENC Trust, who really paved the way for the new venture, especially Mr. Unnikrishnan Tashnath, the President of SNENC Trust, the Secretary, Mr. Pradeep, the Administrator, Mr. Sudeep, for their valuable advice and wishes. Without your immense support, this wouldn't be put into reality. Allow me to thank our newly appointed Principal, Mrs. Yamini Dilip, our Vice Principal, Mrs. Shalini, for their timely guidances, which added perfection to the event. I would like to convey my gratitude to the parent community. You were an inevitable factor for the smooth conduct of this online annual day program. My heartfelt thanks goes to the students and teachers who worked behind this program. Your input and sincere cooperation led to the grand success of this event. Last but not the least, I would like to thank each and every one of you who contributed to make this event an appreciable one. Thank you all.